राज्यात हिल कटिंगाचे प्रकार वाढल्यात, मात तांकां टीसीपीचे परमिशन नाशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान स्पष्ट केले। आमकां बेकायदेशीरपणान जावपी हिल कटिंग बंद करूंक जाय आनी हातूंत मिडियाची अवेअरनेस क्रिएट करपाक आमकां मदत जाता अशेंय मिनिस्टर म्हणटात। इल्लीगल प्लॉटिंग करून फळबागांची जमीन जर विकली जाल्यार ताचेर आमी कारवाय करतले, तशेंच कमीत कमी 25 लाख रुपयांची फायन लागू जातली म्हण मंत्र्यांनी स्पष्ट केला। लोकांक खंय तरी असल्यो ॲक्टिव्हिटीज करतना भंय दिसूंक जाय, देखून आमी कोणूय असले प्रकार केल्यार तांची म्हायती सगळ्यां मुखार हाडटले आनी तांणी खंयच्या कायद्याचें उल्लंघन केलां तेंय सांगतले। हाचेर ॲक्शन ही घेवंकूच जाय, ना जाल्यार लोक टीसीपी खात्याक बोटां दाखयतात अशेंय मंत्री म्हणटात। सुमार 900 बेकायदेशीर हिल कटिंगाच्यो केसीस आमी रजिस्टर केल्या। त्या भायर कित्येक लोकांनी आपल्या कडेन मागणी केल्ली मान्यताय दिवची म्हण, मात आपणे ती दिवना आनी आपूण अशा गजालीं खातीर मान्यता दिवपाय ना अशें मंत्र्यांनी म्हणलां। And in the town planning board, various issues were discussed. In the media, several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. That even in the past the rule was like this, that first you have to file, if he has gone beyond 25% gradient, he has to file, your department has to file FIR, and then the court would decide. Court can decide, because court has to decide, and what we want to do is bring in amendments so that immediately if it is beyond 25% in this established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I am moving the file now, so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. Actually कितें आहा, केन्ना केन्ना लोक जाय तो आरोप करता आनी जाय ते गोष्टी करता, आमकां खबरूच नासता कितें आहा आनी कितें गोष्टी करपाक जाय। आमी आयज इवन लो लायंग एरियाज आनी ह्यो सगळ्यो गोष्टीचेर आमी लक्ष डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांची मिटींग घेतली, बोर्ड मिटींग बी घेतली, एंड IGCB कडेन आयज प्रिलिमिनरी गायडलायन्स आमी डिस्कस केल्या, जेंचे बरोबर आमची ऑलरेडी MOU आसा की आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन कशें दिवंक जाय, आमी हे ग्रीन कवरेज कशें आमकां करपाक जाय, आनी प्रोजेक्ट्स जेन्ना येता त्या प्रोजेक्ट्साक कशें इवेल्युएट करून पॉयंट्स कशे दिवपाचे, हे सगळे गोष्टीचेर आमी चर्चा आयज पर्यंत आमी केल्ले आसा। म्हाजें मत इतलेंच आसा, एज अ टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर एंड विथ द डिपार्टमेंट सगळी कडेन चर्चा केली की प्रत्येक एरियान कितें कितें चल्लां, लोकांचे वेगवेगळे आमचे गायडलायन्स आहा, वेगवेगळे रेग्युलेशन्स, ते कायद्या प्रमाणे जे रेग्युलेशन फिट जाता ते कायद्या प्रमाणे आमच्या डिपार्टमेंटान केल्ले आसा। आयज जे कितें आयज आमी पळयता हिल कटिंग आसूं आनी कितें आसूं, आमचे कडेन जे पावर आमचे कडेन आसा सद्या, एंड टाउन प्लॅनिंग बोर्ड वॉट इज द रुल्स आर गवर्नड, द डिपार्टमेंट इज गवर्नड बाय, we have taken every action under the rule to see that FIRs have been filed wherever it is being brought to our notice. We have taken strict action. We have also told the officers to immediately intimate us if any violation is taking place. But you see, when violation takes place, if somebody brings it to our knowledge, then we can act accordingly. आयज म्हाज्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आयज म्हाज्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन धारखंड म्हणून एक एरिया, थंय एकट्या मनशांनी इल्लिगली 100 प्लॉट मारल्या। आयज आतां ऑफिसरांक आमी बोर्ड मिटिंगेन घेतल्या की डिसिजन घ्या की सत्तरी आनी उसगांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्ट्रिक्टली ते धरपाक जाय। आतां कोणी प्लॉट मारले, कशें कितें मारले हें अशें आतां हांव काल मिटींग आनी पंचायत मेंबरांची घेतली, म्हाका कळ्ळें, आनी पंचायत बॉडीन सांगलें बाबा अशें अशें करता, तेणें अशें केलां, आनी सगळें ताबडतोब आमी आयज एक्शन घेता। बोर्ड मिटींग आयज मेन्शन करून आमी एक्शन डायरेक्शन दिल्लें आसा की FIR फायल कर, पूण FIR फायल जावचें ना, दोन गोष्टी अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा। हिल कटिंगा खातीर heavy fines, so that it is not question of restoration and all. You cross 25% gradient, then you have to be fined first, and if you are able to verify, so that amendment has to be proper, because at the moment now, if it goes beyond 25% gradient, then we have to file a FIR, which is a cognizable offence, and after that we have to then go to the court, and then कितें आसा आमचे कडेन आयज जाय ते केसीस, कितें 90 केसीस 900 केसीस आमी FIR फायल केल्या, पूण ते मागीर तो मनीस अवेलेबल ना, ह्यो सगळ्यो गोष्टी तरेतरेचे हे सगळे गोष्टीचेर आयज, आनी ते बी क्लोजर कितलेय केसीसचे जाल्या। तुमी म्हणटा न्ही डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाय, डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर एक्शन घेतल्या, आनी 900 केसीसचेर एक्शन घेवन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजराक केसीस येता, तेंचेर एक्शन कितें आहा तें जायत ना, म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या तरेचें प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार, ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले, एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले,
5,000 and above, 10,000 above, 25,000 and above एक 3 कॅटेगरी करून आम्ही ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे फायन गरज आहा आनी आमी करता सिस्टमॅटिकली. ऑर्चर्डाचे म्हटले पळय 17-18 एक विजय TCP मिनिस्टरान एक अमेंडमेंट हाडलेलो बिलो 4,000 स्क्वेअर मिटर सब डिव्हिजन जावचें ना त्याचे बेनिफीट जायना हितून. ना म्हाका खबर ना ते हांवें केन्ना लक्ष तेजेर दिवंक ना. पूण हांवें कितें सांगलें की ऑर्चर्ड जमीन जी आहा कायद्या प्रमाणे तूं सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉटिंग करूं शकना. हे कायदो आहा. सब डिव्हिजनाकू बॅन केल्लें तेका. बिलो 4,000 सब डिव्हिजनूच जावचें कोणाचे प्लॉट तो बारीक नांवारूच जावंक शकना. ना ते पळयता हांव कितें कितें आहा तें रिविजीट कितें करूंक जाय तें हांव पळयता आनी लक्ष घालता. आनी मेन म्हणजे कित्याक की रिविजीट करपाची कांय गोश्टीची गरज आहा. टावन प्लॅनिंग अमेंडमेंट्स हाडपाची गरज आहा. आनी गरज इन इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक आनी लोकांक हे ह्या तरेचे जे जाता गोश्टी हे सगळे गोश्टीचेर नियंत्रण हाडपाक एक टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें रुल्स रेग्युलेशन अमेंडमेंट करूं शकता इन टर्म्स ऑफ हेवी फायन्स. कारण कितें आसता की नाजाल्यार लोकांक दिसता की बाबा टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान दिला काय म्हणून परमिशन ही शंका उरूं नये म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की सगळ्यो गोश्टी आमी मार्गार आमी घालतले. पयलीं पासून घरां ऑर्चर्ड लँडाचे खूब वर्सां पासून. हय मग तांकां रिलीफ दिवंक जाय न्ही. पयर हांवें उजगांव कांय लोकांची घरां कॉलनीन हांव गेल्लो प्रचाराक तेन्ना हांवें पळयलें की कॉलनी उबी जाल्या तांकां कोणी तरी विकली जमीन घरां जाली उबी. घरां उबी जाल्यार मागीर तांकां रिलीफ कोणी तरी दिवंक जाय न्ही. तांकां गायड कोणी तरी करूंक जाय. हे सगळे गोश्टीचेर आयज लोकांक खबर ना. गांवांत जो उरता ताका प्लॉट मारलो की कोणी विकलो प्लॉट की तेजे जालें न्ही समस्या. तो त्या बाबडो तो बांदून मोकळो जाता. ताका खबर आसना. ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर खंय तरी लक्ष एक ब्रॉड व्यू थिंकींग जावपाची गरज आहा. कदाचित सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन आनी स्टेक होल्डर्सांक घेवन चर्चा करून हे सगळे गोश्टी नियंत्रण कशें फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पूण डिपार्टमेंटली आमी हे सगळे गोश्टीचेर ह्या तरेचे निर्णय आमी घेतल्या आयच्या बोर्ड मिटिंगान आनी आमी हे सगळे अमेंडमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी आयदर ऑर्डिनन्स नाजाल्यार आनी एक सांगता ते ऑर्डिनन्स म्हणटा ते ऑर्डिनन्सान कसले क्लॉज बी आतां ते आमी न्हू ते व्हेरिफिकेशन जाल्यारूच घालता. ते नाल्यार आमी घातल्या म्हणून आमकां तशें कांय ना. आमी लोकांच्या हितान कितें करता गायडलायन्स रूल रेग्युलेशन्स हे सगळे फॉलो स्ट्रिक्टली जावंक जाय. आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आनी टावन प्लॅनिंग एक्ट फर्दर स्ट्रेंथन करपाक म्हणजे लोकांनी फाल्यां चिंतूं न्ही की बाबा आमी हे परमिशनां दिल्या काय हे इल्लिगल जाता ते कित्याक जाता. हे इल्लिगल जाता ते बंद जावंक जाय. आनी म्हणूनच आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या की बाबा आमी हे सगळे हाडटा आनी हे आमी स्ट्रिक्टली आमी इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. असेंब्ली जाल्यार जानेवारीन जातली सो तेजे पयलीं ऑर्डिनन्स हाडपाचो. ना हांव तेजेर चर्चा करूं शकना कित्याक तो विशय हा कॅबिनेटचो. हांव विशय आमी अमेंडमेंट कितें हाडटले बोर्डान कितें डिस्कस केलां तेंच हांव तुमकां सांगूं शकता. बाकीचे गोश्टी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून त्यो गोश्टी कशे हाडप आतां हाडप काय असेंब्लीन हाडप हे सगळे गोश्टी चर्चेक येतले तेन्ना आमी उलया. आतां सध्या काय अर्थ ना ते उलोवप. बेसिकली तुम्ही फायन मारले जे ऑर्चर्ड लँड आहा ते प्लॉटिंग करता कोण मेळ्ळे 3 गोश्टी जे इल्लिगल हिल कटिंग करता मागीर आमी FIR फायल करता पण ते स्ट्रेंथन फर्दर जावंक जाय. प्लॉटिंग करपाक जाय. आयज म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन तुका सांगलें न्ही 100 प्लॉट मारले. म्हाका काल पंच मेंबरान सांगलें की 100 प्लॉट मारले. 100 प्लॉट मारले म्हणजे डायरेक्टली आयज सांगला CDP आयज बोर्ड मिटिंगेन ते वचून इन्स्पेक्ट करून ते FIR फायल करा समतेच. आनी आमी अलाव करचे ना. हे अशें इल्लिगलिटी खंयच जालें. हे म्हाजी एक एरिया म्हाज्या लक्षान आयलें म्हणून सांग. बाकी कडेन कितें चल्लां ते DC डिपार्टमेंटाक सांगलां मातशें सक्रीय रावा आमकां नजरेक हाडा आनी स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतली. सर कितले फायन मारतले म्हणून सांगा तुमी. ना फायन मारतलो न्हू ते फायन आतां हा जाला पूण ते ग्रेडियंटाचे फुडें गेल्यार ते FIR लॉन्च करचे पडटा. मागीर वेळ लागता. कितले 900 केसीस आमी फायल केल्या. ते 900 केसीसांतले रिलीफ कितले डिपार्टमेंटाक कांयच ना. आनी म्हणूनच आमी तेजेर फायन पयलीं घालप. पयलीं फायन करप इफ आफ्टर व्हेरीफायंग बाय द डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल पीपल दॅट बाबा दिस इज बियॉन्ड 25 ग्रेडियंट. एंड दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग इफ यू थिंक दॅट आय एम सिटींग हियर आनी इल्लिगॅलिटीज कितें कोणाची चल्ल्या हे तुमकां उदाहरण हांवें दिलें की बाबा ते मर्सिडीज शोरूम कडेन जे मंगलम आहा ताका हांवें कॅन्सल केलें परमिशन परत दिना परमिशन. तेणी सगळें वायलेशन केल्लें आसा. म्हणून तुमकां सांगता म्हाका कोणी अप्रोचेबल हांव ना तसो म्हणून कोणी अप्रोच म्हाका जाल्यार बी प्रयत्न केले पण हांवें दिवंक ना परमिशन आनी दिवचो बी ना परमिशन. कित्याक हे कायदे तुमी म्हाका पयर आयरिस रॉड्रिक्सान सांगलेलें की बाबा हिल पळय म्हणून आपल्या घरांतल्यान दिसता ते आनी म्हणून आमी तेन्नाच आमी बंद केल्लें. बाबा कोण हाडटा सांगता तेजेर आमी एक्शन घेताच. आमी केन्ना एक्शन घेवपाक आमी फाटीं फुडें करूंक ना. आमी एक्शन घेतलेच. सर लोकल बॉडीजाचेर कसो कंट्रोल जातलो. म्हाका ते लोकलाचे बी सगळे आउट ऑफ म्हाजे परव्यू सांगू नाका. म्हाका जर कोणी नजरेक हाडले जर कितें हाडलें तर डिपार्टमेंट कडेन कायदो ह्या तरेचो आसूंक जाय. तो योग्य तरेन ते फुडें व्हरूंक शकता आनी योग्य तरेन आमी तेजेर आमी लक्ष घालूंक शकता. आमकां जाय
की स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट म्हणजे लोकांचो भंय आसूंक जाय की बाबा फाल्यां FIR फायल केल्यार तो पयलीं फायन करची पडटली आनी मागीर कोर्ट केस तरच आमी खंय तरी नियंत्रण हें हाडूं शकता.